Guys, takal ng udom. Yung guys, udom yung guys, oh. Pinipili ko na guys, oh. Sarap yung guys, diba? Tapos may sawsawang ka guys na may sili. Uy, may sili na may kalamansi, na may suka, na may kunting asin, na may bawang. Pagkasarap. Ako guys namin, bulinaw na sarap. Kung kayong dilis, sarap yan guys. Sarap yan guys. Yung udom, luto na. Diba guys? Sarap talaga. Guys, oh. Diba? Sarap to. Oh. Pero pag nagluto kayo nito, nipis-nipisan nyo kasi minsan yung gitna gaya nito. Parang, pero tikman natin. Guys. Hop. Kanti. Hop. Hop. Sili. Sili. Guys, bawang, sibuyas, bawang. Guys, bawang. Ba? Guys, lagyan natin ng suka. Ba? Ba? Suka. Guys, ano yung tutawan? Guys, try na natin ito guys, udom. Ayan guys, tikman na natin tong udom. Yan, sausaw na natin. Sarap. Tikman na natin to. Yum, 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 yum. Ay, sarap.